assalamualaikum marumu sonin ko rakhasu kuni besuga en togon danjammu lolo bangoba kimbaka kenkenna sayli ado bamboko sonin karam mo rasu kuni besuga en togon danjammu lolo bangoba kha television ka kena gel wagadu vision tv khadra maslen ki ageni usugundo kuti nchugan den kuma ageni wagatini election locale ni beganyana janvier 2023 janvier 2022 ugar sere bismillah lenki kuma marumu mogara ko khadanga katkane ser begeni e fu mebe lenki ta ke subuta kenni o bo listini ko déposer ne non ko arni makangi be nya nokho gebe me ga sifene commune be kamal lenki ayan commune de Balu khandam commune de Balu ay département de Bakel région de Tambacounda makangi ke agri karompil na xam ko o khanu kum karompil sunantoye karabane ken ko ayan Oumar Sougou Tanjigora o de émission gonan ko enregistré ne 13h nya midi 40 yanda gro khri nanti les jours liya iran takhatto en maslanke me kendi mo su o karabani ke khri agna Moussa Bathily aya ñoro masla le ma lenki o daga masla do me fu me gat kat ke be nya commune de Ballo Moussa Bathily dan ko ni ando World Vision TV fando na me ko ayo en ko ni yate o ko ni de ciagana nga o de amma ma série invitation ke be yang do khirey o de wagadu vision ay khwa golnga non ciuku ni gel cameraman ni kat journaliste na fait direction ma yang kan urodu ke fini wagadu vision findano o di kuni o yi khantan siri o yi mamana o ya o commune kuni ni commune de Balo o yi khantan siri nanti fanke ke am khempe ke hakati wala am khempe ke election bal a continuer na pour o ga kebe mournu gelli commune ke siroe commune ke deberinde nam panke commune ke danga a continuer na pour toujours donc o yi sukuni ni yugo ya khare serbeni ga kara serbeni ga diaspora o ya sukuni yo inchallah bon o nyamulla o mor nalli donc mais malheureusement awuru am ko siko kane donc o ma khanu kundu o nyamulla o danan taxere yugo tuigwani ona digamu labandi donc mais am khari dernière minute donc wori angere mar mon kuni nok be World Vision TV World Vision TV mer khanu khasuru fil sonante barake bawno khibar sanken den khadu kyan dome karo fil ndame kita anda karom pili sutirndi be suganna mo hongo haklan do be nda fay haklan do be nda trinke yantu ndu gare mbakme mellam kiti bawno Oumar lenki amoto e barake ado khri à 20 minutes de l'enregistrement de l'émission nant les jourwania ilan takhatto ne maslanke me kendi mo so ko maslanke de barni Moussa Bathily ngantrin fana beta kenni listini ko déposante falle Sénégal mo nyime ko manten no soutenante man xangene no gebe mais commune de Balu lenki ayando intéressé o mu watu man nya commune de Balu no exactement parce que man xangene ngobo digame ngobo man nya yaate angena anku folo man rek na tombu la man ko rek daga angel wori politique soro ku gedi ya xeliya wali ganti dorono odu politique nya jambe ndo gare nya or que politique golle nyani dun tanga ko nyani asire nyani sere ngana politique de berni tok siren na nyang e ganat kati ina tongunte ina dun tanga ina sersaki im khawtini politicien danga bi mana serbe ga politique danga de autant pour moi serbe ga politique de berni e ganan to honko e gatine nambrante nyani wala garante nyani on xaw kengi vitenia politique on te de berni pour on a fo kita on de berni pour on a fo de beri donc kunchu anan xaw nyana o politique no xonyo o ku fanken cun Kenya fitana be ganu nga jerintente sakka turngen gatel khani ada jerinte anta turngen khani kutenni kana bal contraire yan ken c'est-à-dire o ku o golnya o fanke o fogebe de beri ma commune ke sugo tuni gedi confiance kinoy donc serenari ana kengutu donc kuntu dungen ken on te de berna khamine on te de berna jusqu'à Moussa nay lintrinde ke khadi nganya jopanan tara Moussa man ne khabane nya so ngo mu yatu commune de Balu sa rom mu yatu kebe nya aga Kenya ko kebe nya Kenya nanti o de coalition ke commune de Balu igatin coalition Yewwi Askan Wi candidat sous au parti sous di candidat Ntouganti Pastef et Moussa Bathily Sougandi comme candidat taxaw Sénégal et candidat Sougandi pur et candidat Sougandi grand parti et candidat Sougandi PVK fay maxay enveloppe yer kun ça coalition kenan xaw meñi ni ya
ina candidat bane sugandi makundu ñafi consensus bi mana candidat ni parti ni kusu mak gomu a PV pa yere candidat ni kusu mak gomu nanti voilà PV ki a fake yate o gana koy caméra nga na isuma gomu et Moussa Bachira ñano candidat et de signer as ici signature ni pay kuntu et de signer et a ñano candidat irresponsable ni to ni pay safanto ñanire odo o mandataire mutu Adama Timéra ge sare 1981 au coordinateur pour coalition ka ayo maka alégay aki ngadama Timéra bakande be abaki ya fera ayanka o candidature ke utu anara garo sous-préfecture anara ga déposer sous-préfecture ayam tan pimba Moussa ya agri coalition xore ke be ko biro na gani yew askan wi agene teyinga ki ger ko xore ke be fondame ko agene parti be ga ko taxaw Sénégal agene Khalifa Sall ko ke ki fini pur agene Serigne Moustapha Sy politique ko ke ado grand parti agene Malick Gakou ado Pastef mi agene Ousmane Sonko parti politique ko ke ko yan meñi ken coalition xore no igere serbe xamne wara commune de Bal no nanti ida xamne wara ngi kayit ni déposer no ben sous préfecture agene Adama Timéra kenyan ya d'accord jokide voilà ana Adama Timéra sasa odo listini ndeberi ogodo listini ndeberi conseil ni ko o teli déposer mina sous préfecture ogoda gi sous préfecture pour on a kayitini ko déposer sous préfet ndamane ko ati Adama Timéra ankende yallant kayitini déposer ne atman na khani ngalant kayitini déposer ati dan to xom paraxu de certains arambatte a khato khonyan Adama Timéra khan ya faire sare Hamid Sar Rameyan pa Hamid Ram nkisima Hamid Ramme ati nkian mandataire nkaiti pa fumbega koyni nanti di nyanya mandataire ati darwani gi khirindi Déthié Fall ag khirindi nanti ankenta mandataire Adama Timéra khore nyan mandataire man nagi nyan ke begen candidat tetu Adama Timéra o lemeke antetu o coordinateur sere suntetu coalition ke sere suntetu kontu Déthié Fall ke begani ke Oumar Tandiougo la menjangi ñani yañi rewmi wayri ko ndo parti ko no hay ken Déthié Fall xanu koy Déthié Fall ayana mandataire national de la coalition ayana mandataire ni ku sugandini Sénégal ñi ñeke su kamma sere sulanti ñan mandataire man ay ko fareta ay kayitini ko ayantelle i déposer ken Déthié Fall ado Oumar Tandiougo ra in metu siri yañi rewmi Idrissa Seck parti ari na mandat ter ka tala kin Oumar Tandiougo ra id man ko wontatu na o ku xalle ke bëggono na certainara abatte Déthié Fall and kay tala kini serbe gen Oumar Tandiougo ra ya Adama Timéra batte Adama Timéra lamane batte Adama Timéra lamane batte angati ger kebe deberi parce que il falsification nya deberi angati Adama Timéra non c'est l'anti kembalankono ya fera c'est l'anti kembalankono mais sare 1900 angati c'est ken balankono mais 81 ke wala galanga 60 et quelques kembalankande nga Allah deber ni seren tout document officiel Moussa Bathily est-ce que ngana blanco looking c'est pas valable dan dangin parce que document officiel ñani blanco trone paga ko nganda nget falsification yen Oumar Tandiougo ra ngana kangel la kitte alant kayiti bagandino xoke alantay mais anga kayit ni goni déposer no sous préfecture pour en candidature ki naraga ay kifini ak PVB angra ko yokuno Oumar Tandiougo ra be angar ko est-ce que man ne deni comme PV ndox ba ngeen sous préfecture Oumar Tandiougo PV on te demune pour sous préfecture mbay que PV on y déposé né commission investiture niña mais conseil investiture il gëna décision be wut kataga jo fene o ku o gatel sous préfet mbangi serenya naxane ki atko ngeen Déthié Fall an barrage Déthié Fall fini ku suba kataya ok wacca xibaar ke ñi falle est-ce que xar Déthié xri sagra ya xari xar man xajja ba xaya jamil o dag Déthié Fall bang
nke personnellement ndagi Déthié Fall ndaga wori nte Déthié nde kayitini kusu koye ntandoro preuve nim pay kusu Oumar Tandiougo P20 walla Déthié min jaabi ana Déthié man ko ata yo ku on te kayiti fayni ay ko idi Oumar Tandiougo to xonkini ke ay ko ide i base Kenya kam alanti ken ko andi ke coalition wori billahi jambe be ga anti nyamen jambe khor jambe ke mpaga kunya ko anda Habib Sy Déthié ak Moumou bane suntu bakke o kulant fera su de berni o ga la kisin Déthié wala Habib Sy ndi Habib Sy wori ndi Déthié wori bane sum digan kulle ko igana diga me be ko len ko me na daga Déthié ken ko ta metti danga o PV lelerina mais o kun xaw ke kin Déthié o kun xaw ka kin Déthié an fam xibaare ki gen mo ko be yaate ken man idi jambe nyaade beri jambe ki xa xor ñen Oumar Tandiougo ray tunanti jengu taxaw o kusun commune Badro Muña jengu taxaw nte existe Sénégal Boubacar Camara a politique ko ke a fagata gi ili signi mi a Grand Yoff fere no Boubacar Camara sunu quartier bani no digamu kun ko devant les caméras ndo sun quartier bani menjangi Tambédou ayan numéro 2 ke coalition avec Abakar ke Tandiou Boubacar Camara il me daga même Yewwi Askan Wi liste ken katti ñana oku liste nga Yewwi Askan Wi balu no ko kammo c'est que fi begeni Moussa Bathily no wargat mawri maro mo khafinde xam masla ke fana gen okutu njugan no ngogal serbe bismillah len ke gen Moussa Bathily aga baka commune de Balo Moussa ngani mul nantir nok be kenita xibaare ke ngi falle Oumar Tandiougo to kongi akungi ankeni mesike émission ke ampa to mbana ko est-ce que fi ke ngem palle xara ke ni me xri na trini fini ku ñam xobe Oumar yo keke ma xri mais soro ndxere igere xira man jabe atini atantima il fay ido gollu yo goni yani mais après inaari xiri an kundiga mo ko ñida alan diga me su ko Omar angati yaate idi xoten jigi wulle lakke ñay ganani sugo lakke kenan alle samana Oumar Tandiougo o Bathily do Tandiougo e ganata Bathily jambe ala ñan sonin kara ant sere juwana mais Tandiougo ra modi ken fo les mantay mais khabil itu falle men cuntu besini khabil ngena khoro ta subaka c'est que ngake be ko yaate Omar alanta sikki ndaga ñan émission angeden xiri wuri gangati émission ngey ndo Oumar nax adille sama parce que pourquoi kayiti sumta maxa aga koyinu nante coalition ñan investi wallahi ke angana milliard linkite Tandiou ke yaate nta accepten mais digame ke gen nokko be ke yaate coalition ñon ogadaka coalition ke igolnya coalition ke oni a surtout nanti vraiment maire ke on gagnena Moussa Bathily Allah ton non ni mo lan trinetna wacce hakkan detul kan ci gëre exactement ki nga xamni sugu ñaan nga xamni ke falle xarmane debari xibaru kun kan ci gëre lan voilà xibaare ke ganya o ku droit Allah ma to waxu ñu dang siri xibaare ke ganya nke ngiri directement ku xagiri kar bagni ñande parce que xibaare ke nya dernier jour ke on taxaton man debar Allah ko saña nde Sonko ngori ndo Sonko ngade me wori ngel xibaare ke expliquer na kaytini ku koy at ke labante ñen Ousmane Sonko ti ke labante ñen ati erreur ñane agadi kita mais kebe gankat ke rectifier ne deug Déthié bañ adin kitel laga ni ndeni ma Déthié no
ni kitalaga ma Déthié kembere ay amari biro no way sikki Ousmane Sonko te Déthié présent ka balu fay o gagni Kébé Congo xana réglé wallahi nke ndo Ousmane Sonko ado Déthié Fall o so sikki alan ko naxtande ate ka balu fay o gagni Kébé Congo parce que xibaare ki gel en lendemain Sonko numugo xibaare ki il kala voilà après Déthié tu problème tay président mi dag masla nguro Déthié bangi an fam nguro Déthié bangi Déthié di mbëgg du kamma Déthié manako ati mais Habib Sy an président investiture ke commission investiture ke président nuko Habib Sy est-ce que ni gabe ke fam age ngiri ndo kaytini ko o daga mpa kaytini ko su maka fen moga nokko be kundo gel commencement ma sasa ndaga Habib Sy nokko ndo kaytini ko daga ndikin Habib Sy ngedikin Habib Sy non dono adde cexri angatu c'est vrai o xorof sasa ad Habib Sy xeri eke de cexri ati voilà kabalu ke Moussa Bathily a fagiri ke Habib Sy dro mais li na ro micro drongay de cema tunanti patrin kana voilà mpa kenya ko Habib Sy micro portable ke ro na foranti de cema tunanti ke fatrin ken ati kabalu ke ali Moussa Bathily da fa taxon anga Déthié maniko at mais tu sais an tu Kébé gan kawnyana Déthié dandi ke moko Habib Sy da tant tu Kébé ganyana ayani solution tay ndu war katanga voilà en kana fa nga Kébé de Berne solution de Moussa Bathily ay tan len ko dagi donc Moussa fait candidat c'est ça wacha yo très bien wacha Habib Sy ko Déthié ger commencer garon feke Habib Sy tel fo ke bëgg micro à rétro wallahi yere après yo pratique ran ngeni mebe gaski xar Oumar Sow Tandiougra accusé nanti xibaare ke ande de bari to ñani parce que ka ko ngi ma parce que après on tomba nan tiada ti xal liste to xonya wacha xam nan xana xil kebe xil complot kat diga mu ñani agri est-ce que xam kat tel kat ko ñan na Oumar wara parce que dal mu ko ñan voilà o giru non nga de au parti qui arrête fu mbegeni élection qui expérience timaxa affaire qui di joua presque di dépasser il pourra maîtriser leader no kusu na Fat Biram Souley Diomaye Aljuma Abbas Fall Bakary Bathily hein Allah y contenir maître Sow maître Tall Allah y su ko yankana pour ina angana message ni me xay pour ina jabi foy men xoté affaire qui di dépasser Diomaye yan digam bané ko ati Bassirou Diomaye Faye at complot yanki Aljuma même chose at complot c'est que intumul la ogu jo fe nokobe coalition kenam bono wacha intumul ha jo fe coalition kenam bono lenki Moussa Bathily ni mer ko ci fon no nanti Déthié Fall do Habib Sy digaw men ko men ha ay xote ranken takamba golleke est-ce que lenki ha parti ki me duru xamasla kuuri ranken takamba golleke xanan ki fi parti tana na candidature soutenir nok ngeen commune de Balu sotana nya pouvoir nyagari magana tay nga ki xay yo katinga ke nyimme ko o daga ikunu civil ni nya makenya mais igana digame ko angalante Allah tele justice nkara o da kille mbangi o da avocat ngori o daga cour d'appel de Dakar yere o do recours londi arño rondi bakera parce qu'on tetu encore cour d'appel de Tambacounda mais cour d'appel de Tambacounda mais installé donc agam installé cour d'appel de Dakar Tamba khalen chéri voilà c'est ça ori cour d'appel de Tamba au déposé et que de Dakar xumbene yimeni inchallah Allah gana nyaiga non xumbene falla keta iga kitini igana kebe kota
on ke ñara gana mais jusqu'à présent xibaare ke ñeme xibaare ke ama ñeme xar sa oday me donc oday me odo killing me mais ak ñam ko su yaate oku on tron jambe no sere nga jambe allant angana ken jambante dema allo jambe keno comme ngel ko ngandang mo xobe o kumeri politique nan to na kati place mbaga max umuri politique pour na sere gaja uri politique na deberi ndenya deberi alla mbattenya nan tanki ke be to xam gobo minute ni kergi banon to ko wacha o malla nyakinga élection ko anti xumene fala norom ma cour d'appel de Dakar ga kidin kharaxa wacha cour d'appel gina rek to mum kini Omar sultan dibra xam parti ke xam man de wal coalition ke commune de Bal xam man de alla gana ñaw mu dangi on Omar Tassirou Tanjigora on sikap on votenda parce que kuma segundo na ñaw candidat agar kebe de beri golle be de beri golle yani sere sugana mu ga ne xey sere ngana ñi place xore murun boot kil xullenya maxat boot falle ken fa Finlandi Finlandi anati on kan parti de mana wala oga sik oga kad on tike fin parti su parce que parti ni ku beni ga dono iganno ya xe faga on to o candidature posé ne o ta xono ni fay o ta xono oni fay ni Omar Tanjigora ga de mana ni mais élection au kumuro politique pour Kebani mais au combat qui a continué to ñal ger na ok xamro politique Kebani xa combat ke xa jokinda batenya Moussa Bathily man digal ger ndo xana makat solin ko ngani ko émission ki tanki ñeme diga mel legente be nga ko kati maremu soninko kenni nanti akinye ona politique ona golitana bi mana ona faraw o gara fay o ganya a walla mo xobe gel nambarantaw gel gaare gel jambe ona kempet politique ken fana Finlandi nant commune de Balu rem oria nanti o commune kana nyaxu commune ni beni ga gol nyanga mais o mairie pour na place muru kem place murunde ngañana oga fode berna gant xawaga yer wura xun coxini xarsa combagne no gano ko o continuer o fankene ke fet fankle gere o fankene communiquer ga faraxin mo xobe lenki kota Sénégal no ko anganat commune de Balu asutu soro kuna ma xade décourager soro kuna continuer fankanyani sirondi dem pankanyani inshallah la gana bune ñu dan su mo gar fankake o gar Allah gar wuna ñu o fanka o gar commune bagan falle donc kenya ni nga ko commune ke soro ndanga imma ha décourager imma ha yilli falle imma ha sikka imma ha kon on continue inshallah on va o gagner inshallah nawari Moussa Bathily maru musoni ko na khasuti gana khamamati findinga wor ko khara mo be o gani maslanke jopana autour khanu o karo ko fili sorantoy gen Moussa Bathily be go ma plateau kilenki agana pasteur politique ko ke kunga a représentant no be gana Balu aga coalition ko re no ko gatun coalition yu askan yu kunga aro serbe gene Omar Sougou Tanjigora ga bakka de be gene kunga ni bawna xibaare ke ni filana kha mais Omar o dar la ñakri me daru mais émission go nga enregistré né 1h nya agane 13h ado khiri midi 40 nya nan tiran taxato ne parce que les jours yandi kita marumo or kakita xala ngi no tatana inshallah modu muketana gari khat khay ado masla ngitana